여자에게 빠지기 전 나는 감정에 내 마음을 잃었다. 그것을 집중력이라고 부르라. 나에게는 취약한 감성이나 연약한 모습과 믿음이 없었다. 연인 이상으로 나는 언제나 지배자였다. 내 입술은 탄원하는 법을 몰랐다. 그럼에도 불구하고 나는 여전히 사랑의 이상을 믿었고 영적인 불길이 내 몸에 퍼져나가는 것을 원했다. 알리시아의 눈이 나에게 불행한 마법을 부리기 시작할 때 나는 거의 희망을 잃었다. 나의 팔은 자유로움에 지쳐 있었고 많은 여자들에게 던져져 들어가려고 했지만 아무도 내 비밀적인 꿈을 알아차리지 못했고 내 마음의 침묵을 깨지도 못했다. 알리시아는 노력이 거의 필요하지 않았다. 그녀는 나에게 희망하는 사랑을 위해 스스로 희생했다. 그녀는 결혼에 대해 생각하지 않았다. 심지어 가족들이 사제님의 도움으로 필요하다면 강제로 모든 것을 고쳐놓도록 계획하더라도 그녀는 말했다. 그녀는 나의 행복한 미래를 막지 않을 것이라고 말했다. von José Eustacio Rivera. Bevor ich mich in eine Frau verliebte, verlor ich mein Herz an ein Gefühl, nennen wir es Intensität. Für mich gab es keine zarten Empfindungen, keine liebevollen Blicke, keine Vertraulichkeiten. Mehr als ein Liebhaber war ich immer ein Unterworfener. Meine Lippen wussten nicht, wie man bittet. Und doch glaube ich immer noch an das Ideal der Liebe, wollte immer noch das göttliche Geschenk des geistigen Feuers, das sich über meinen Körper ausbreitete wie Flammen über Zunder. Als Alicias Augen ihren unglücklichen Zauber auf mich ausübten, hatte ich die Öffnung fast aufgegeben. Meine Arme, der Frechheit überdrüssig, hatten sich viele Frauen zugewandt, auf der Suche gefesselt zu werden. Aber niemand ahnte meine geheimen Träume, noch störte jemand die Stille meines Herzens. Alicia brauchte nicht viel. Ohne zu zögern, gab sie alles für die Liebe, die sie in mir zu finden hoffte. An Heirat dachte sie nicht, auch nicht, als ihre Familie mit Hilfe des Pfarrers alles zu arrangieren versuchte, notfalls mit Gewalt. Sie sagte mir, dass sie niemals heiraten würde, dass sie meinem zukünftigen Glück nicht im Wege stehen würde. Avant que je ne sois passionnée par aucune femme, j'ai joué mon cœur au hasard et la violence l'a gagné. Je n'ai rien su des extases enivrantes, ni des confidences sentimentales, ni de l'angoisse de regards lâches. Plus que l'amoureux, j'ai toujours été le dominateur dont les lèvres ne connaissaient pas la supplication. Pourtant, j'aspirais au don divin de l'amour idéal qui m'embrasserait spirituellement, afin que mon âme rayonne dans mon corps comme la flamme sur les bois qui l'alimentent. Quand les yeux d'Alicia m'ont apporté le malheur, j'avais déjà renoncé à l'espoir de ressentir un amour pur. Un vent, mes bras, lassés de liberté, se sont tendus vers de nombreuses femmes, implorant pour eux une chaîne. Personne ne devinait mon rêve. Le silence régnait toujours dans mon cœur. Antes que tivesse me apaixonado por alguma mulher, joguei meu coração ao acaso. Ele foi ganho pela violência. Nada soube dos delíquios embriagadores, nem da confidência sentimental, nem da inquietude dos olhares covardes. Mas que o namorado foi sempre o dominador cujos lábios não conheceram a súplica. No entanto, ambicionava o dom divino do amor ideal, que me acendesse espiritualmente para que minha alma cintilasse em meu corpo como a chama sobre a lenha que a alimenta. Quando os lábios de Alicia me trouxeram a desventura, já havia renunciado à esperança de sentir um afeto puro. Em vão, meus braços, entediados de liberdade, estenderam-se diante de muitas mulheres, implorando uma corrente para elas.
Ninguém adivinhava meu sonho. Continuava o silêncio em meu coração. Alicia foi um namoro fácil. Entregou-se a mim sem vacilações, animada pelo amor que buscava em mim. Nem ao menos pensou em casar-se comigo naqueles dias em que seus parentes forjaram a conspiração do seu matrimônio, patrocinados pelo padre e dispostos a submeter-me pela força. Ela denunciou meus planos astuciosos. Eu morrerei sozinha, dizia. Minha desgraça se opõe a seu futuro. Depois, quando a expulsaram do seio de sua família, e o juiz declarou para meu advogado que me meteria na cadeia, disse-lhe resolutamente uma noite em seu esconderijo: como poderia abandoná-la? Fujamos. Naquela noite, a primeira de Casanare, meu confidente foi a insônia. Através da gaze do mosqueteiro, no céu sem limites, via as estrelas pestañenarem. As folhagens das palmeiras que nos davam abrigo emudeciam sobre nós. Um silêncio infinito flutuava no âmbito, tingindo de azul a transparência do ar. Ao lado de meu chinchorro, em sua estreita caminha de viagem, Alicia dormia com a respiração agitada. Minha alma atribulada teve então reflexões opressoras. Que fizeste de tu próprio destino? Que fizeste desta jovencinha que imola as tuas paixões? E teus sonhos de glória, e tua ânsia de triunfo, e tuas premissas de celebridade? Insensato! O laço que te une às mulheres é atado pelo tédio. Por orgulho pueril, te enganaste em sã consciência, atribuindo a esta criatura o que nunca descobriste em nenhuma outra. Já sabias que o ideal não se procura, as pessoas o levam consigo. Saciado o desejo que mérito tem no corpo que adquiriste por tão caro preço. Porque a alma de Alicia não te pertenceu nunca, e mesmo que agora recebas o calor do seu sangue e sintas sua respiração perto do teu ombro, te encontras espiritualmente tão longe dela como da constelação taciturna que já se inclina sobre o horizonte. Naquele momento me senti pulsânime. Não que minha energia se desvanecesse diante da responsabilidade dos meus atos, senão que a aversão, a manceba, começava a invadir-me. Pois sei lá, havia sido pouco empenho, ainda que em troca das maiores loucuras, mas depois das loucuras e da posse. Prólogo. Señor ministro, de acuerdo con los deseos de SS, he arreglado para la publicidad los manuscritos de Arturo Cova, remitidos a ese ministerio por el cónsul de Colombia en Manaos. En esas páginas respeté el estilo y hasta las incorrecciones del infortunado escritor, subrayando únicamente los provincialismos de más carácter. Creo, salvo mejor opinión de SS, que este libro no se debe publicar antes de tener más noticias de los caucheros colombianos del Río Negro o Vainilla. Pero si SS resolviere lo contrario, le ruego que se sirva a comunicarme oportunamente los datos que adquiera para adicionarlos a guisa de epílogo. Soy de SS, muy atento servidor. José Eustacio Rivera. Los que un tiempo creyeron que mi inteligencia irradiaría extraordinariamente, cual una aureola de mi juventud. Los que se olvidaron de mí apenas mi planta descendió al infortunio. Los que al recordarme alguna vez piensen en mi fracaso y se pregunten por qué no fui lo que pude haber sido. Sepan que el destino implacable me desarraigó de la prosperidad incipiente y me lanzó a las pampas, para que ambulara vagabundo como los vientos y me extinguiera como ellos sin dejar más que ruido y desolación. Fragmento de la carta de Arturo Cova. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Nada supe los delicios embriagadores, ni de la confidencia sentimental, ni de la zozobra de las miradas cobardes. Más que el enamorado, fui siempre el dominador, cuyos labios no conocieron la súplica. Con todo, ambicionaba el don divino del amor ideal, que me encendiera espiritualmente, para que mi alma destellara en mi cuerpo como la llama sobre el leño que la alimenta.
Cuando los ojos de Alicia me trajeron la desventura, había renunciado ya a la esperanza de sentir un afecto puro. En vano mis brazos, tediosos de libertad, se tendieron ante muchas mujeres, implorando para ellos una cadena. Nadie adivinaba mi ensueño. Seguía el silencio en mi corazón. Alicia fue un amorío fácil. Se me entregó sin vacilaciones, esperanzada en el amor que buscaba en mí. Ni siquiera pensó casarse conmigo en aquellos días en que sus parientes fraguaron la conspiración de su matrimonio, patrocinados por el cura y resueltos a someterme por la fuerza. Ella me denunció los planes arteros. Ya moriré sola, decía. Mi desgracia se opone a tu porvenir. Luego, cuando la arrojaron del seno de su familia y el juez le declaró a mi abogado que me hundiría en la cárcel, le dije una noche, en su escondite, resueltamente: ¿cómo podría desampararte? Huyamos, toma mi suerte, pero dame el amor. Y huimos. Aquella noche, la primera de Casanare, tuve por confidente al insomnio. Al través de la gasa del mosquitero, en los cielos sin límites, veía parpadear las estrellas. Los follajes de las palmeras que nos daban abrigo enmudecían sobre nosotros. Un silencio infinito flotaba en el ámbito, azulando la transparencia del aire. Al lado de mi chinchorro, en su angosto catrecillo de viaje, Alicia dormía con agitada respiración. Mi ánima atribulada tuvo entonces reflexiones agobiadoras. ¿Qué has hecho de tu propio destino? ¿Qué de esta jovencita que inmolas a tus pasiones? ¿Y tus sueños de gloria y tus ansias de triunfo y tus premisas de celebridad? Insensato. El lazo que a las mujeres te une lo anuda el hastío. Por orgullo pueril te engañaste a sabiendas, atribuyéndole a esta criatura lo que en ninguna otra descubriste jamás, y ya sabías que el ideal no se busca, lo lleva uno consigo mismo. Saciado el antojo, ¿qué mérito tiene el cuerpo que a tan caro precio adquiriste? Porque el alma de Alicia no te ha pertenecido nunca, y aunque ahora recibas el calor de su sangre y sientas su respiro cerca de tu hombro, te hallas, espiritualmente, tan lejos de ella como de la constelación taciturna que ya se inclina sobre el horizonte. El peón que envié a Bogotá, a Casa de Noticias, me las trajo inquietantes. El escándalo ardía. Avivado por las murmuraciones de mis malquerientes, comentábase nuestra fuga y los periódicos usufructuaban el enredo. La carta del amigo a quien me dirigí pidiéndole su intervención tenía este remate: los prenderán, no te queda más refugio que Casanare. ¿Quién podría imaginar que un hombre como tú busque el desierto? Esa misma tarde me advirtió Alicia que pasábamos por huéspedes sospechosos. La dueña de casa le había preguntado si éramos hermanos, esposos legítimos o meros amigos, y la instó con zalemas a que le mostrara algunas de las monedas que hacíamos, caso de que las fabricáramos, en lo que no había nada de malo, dada la tirantez de la situación. Al siguiente día partimos antes del amanecer. ¿No crees, Alicia, que vamos huyendo de un fantasma cuyo poder se lo atribuimos nosotros mismos? ¿No sería mejor regresar? Tanto me hablas de eso, que estoy convencida de que te canso. ¿Para qué me trajiste? Porque la idea partió de ti. Vete, déjame, ni tú ni Casanare merecen la pena. Y de nuevo se echó a llorar. El pensamiento de que la infeliz se creyera desamparada me movió a tristeza, porque ya me había revelado el origen de su fracaso. Querían casarla con un viejo terrateniente en los días que me conoció. Ella se había enamorado, cuando impúber, de un primo suyo, paliducho y enclenque, con quien estaba en secreto comprometida.
Luego aparecí yo, y alarmado el vejete por el riesgo de que le birlara, la prenda multiplicó las cuantiosas dádivas y estrechó el asedio, ayudado por la parentela entusiástica. Entonces Alicia, buscando la liberación, se lanzó a mis brazos. Mas no había pasado el peligro. El viejo, a pesar de todo, quería casarse con ella. Déjame, repitió arrojándose del caballo. De ti no quiero nada. Alicia, conturada, se agarró de mi brazo. El sujeto, apeándose a corta distancia, avanzó con el hongo en la mano. Caballero, permítame una palabra. Yo, repuse con voz enérgica. Sí, su merced. Y terciándose la ruana, me alargó un papel arrollado. Es que lo manda a notificar mi padrino. ¿Y quién es su padrino? Mi padrino, el alcalde. Eso no es para mí, dije, devolviendo el papel sin haberlo leído. ¿No son, pues, sus mercedes los que estuvieron en el trapiche? Absolutamente. Voy de intendente a Villavicencio y esta señora es mi esposa. Al escuchar tales afirmaciones permaneció indeciso. Yo creí, balbuceó, que eran sus mercedes acuñadores de monedas. De la ramada estuvieron mandando razón al pueblo para que la autoridad los apañara, pero mi padrino estaba de campo, pues solo abre la alcaldía los días de mercado. Recibió también varios telegramas y como ahora soy comisario único. Sin dar tiempo a más aclaraciones, le ordené que acercara el caballo de la señora, Alicia. Para ocultar la palidez, velóse el rostro con la gasa del sombrero. El importuno nos veía partir sin pronunciar palabra. Mas de repente montó en su yegua y acomodándose en la enjalma que le servía de montura, nos flanqueó sonriendo. Su merced, firme la notificación para que mi padrino vea que cumplí. Firme como intendente. ¿Tiene usted una pluma? No, pero adelante la conseguimos. Es que de lo contrario el alcalde me archiva. ¿Cómo así? Respondíle sin detenerme. Ojalá su merced me ayude, si es cierto que va de empleado. Tengo el inconveniente de que me achacan el robo de una novilla y me trajeron preso. Pero mi padrino me dio el pueblo por cárcel. Y luego, a falta de comisario, me hizo el honor a mí. Yo me llamo Pepe Morillo Nieto, y por mal nombre me dicen Pipa. El cuatrero locuaz caminaba a mi diestra relatando sus padecimientos, pidiéndome la maleta de la ropa y la atravesó en la enjalma sobre sus muslos, cuidando de que no se cayera. No tengo, dijo, con qué comprar una ruana decente y la situación me ha reducido a vivir descalzo. Aquí donde su mercedes me ven, este sombrero tiene más de 2 años y lo saqué de Casanare. Alicia, para ocultar la palidez, velóse el rostro con la gasa del sombrero. El importuno nos veía partir sin pronunciar palabra, mas de repente montó en su yegua y acomodándose en la enjalma que le servía de montura, nos flanqueó sonriendo. Su merced firme la notificación para que mi padrino vea que cumplí, firme como intendente. ¿Tiene usted una pluma? No, pero adelante la conseguimos. Es que de lo contrario el alcalde me archiva. ¿Cómo así? Respondí sin detenerme. Ojalá su merced me ayude si es cierto que va de empleado. Tengo el inconveniente de que me achacan el robo de una novilla y me trajeron preso, pero mi padrino me dio el pueblo por cárcel. Y luego, a falta de comisario, me hizo el honor a mí. Yo me llamo Pepe Morillo Nieto y por mal nombre me dicen Pipa. El cuarteto, locuaz, caminaba a mi diestra relatando sus padecimientos. Pidióme la maleta de la ropa y la atravesó en la enjalma sobre sus muslos, cuidando de que no se cayera. No tengo, dijo, que comprar una ruana decente y la situación me ha reducido a vivir descalzo. Aquí donde sus mercedes me ven, este sombrero tiene más de 2 años y lo saqué de Casanare. Alicia, al oír esto, volvió hacia el hombre los ojos asustadizos. ¿Ha vivido usted en Casanare?, le preguntó. Sí, su merced, y conozco el llano y las caucherías del Amazonas. Mucho tigre y mucha culebra he matado con la ayuda de Dios. A la sazón encontrábamos arrieros que conducían sus recuas. El Pipa les suplicaba, háganme el bien y me prestan el lápiz para una firmita.
No cargamos eso. Cuidado con hablarme de Casanare en presencia de la señora, le dije en voz baja. Siga usted conmigo y en la primera oportunidad me da a solas los informes que puedan serle útiles al intendente. El dichoso Pepe habló cuanto pudo, derrachando hipérboles. Pernoctó con nosotros en las cercanías de Villavicencio, convertido en paje de Alicia, a quien distraía con su verba, y esa noche pircureó robándose mi caballo. Mientras mi memoria se empañaba con estos recuerdos, una claridad rojiza se encendió de súbito. Era la fogata insomne reflejo, colocada a pocos metros de los chinchorros para conjurar el acecho del tigre y otros riesgos nocturnos. Arrodillado ante ella, como ante una divinidad, don Rafo la soplaba con su resuello. Entretanto, continuaba el silencio, en las melancólicas soledades, y en mi espíritu penetraba una sensación de infinito que fluía de las constelaciones cercanas, y otra vez volví a recordar. Con la hora desvanecida se había hundido irremediablemente la mitad de mi ser y ya debía iniciar una nueva vida, distinta de la anterior, comprometiendo el resto de mi juventud y hasta la razón de mis ilusiones, porque cuando reflorecieran ya no habría quizás a quién ofrendarlas, o dioses desconocidos ocuparían el altar a que se destinaron. Alicia pensaría lo mismo, y de esta suerte, al par que me servía de remordimiento, era el lenitivo de mi congoja, la compañera de mi pesar, porque ella iba también, como la semilla en el viento, sin saber a dónde, y miedosa de la tierra que la esperaba. Tal fue el diálogo que sostuvimos en la casucha de Villavicencio la noche que esperábamos al jefe de la gendarmería. Era este un quidán semicano y rechoncho, vestido de caqui, de bigotes ariscos y aguardentosa catadura. «Salud, señor», le dije en tono despectivo cuando apoyó su sable en el umbral. «Oh, poeta, esta chica es digna hermana de las 9 musas, no seas egoísta con los amigos», y me echó su tufo de antenol en la cara. Frotándose contra el cuerpo de Alicia, al acomodarse en el banco resopló haciéndola de las muñecas. «¡Qué pimpollo! ¿Y no te acuerdas de mí? Soy Gámez y Roca, el general Gámez y Roca. Cuando eras pequeña solías sentarte en mis rodillas». Y probó a sentarla de nuevo. Alicia, inmutada, estalló. «Atrevido, atrevido», y lo empujó lejos. «¿Qué quiere usted?», gruñí cerrando las puertas, y lo degradé con un salivazo. «Poeta, ¿qué es esto? ¿Corresponde así a la hidalguía de quien no quiere echarlo a prisión? Déjeme la muchacha porque soy amigo de sus papás y en Casanare se le muere. Yo le guardaré la reserva, el cuerpo del delito para mí, déjemela para mí». Antes que terminara con esguince colérico le zafé a Alicia uno de sus zapatos y lanzando al hombre contra el tabique le cometí a golpes de tacón en el rostro y en la cabeza. El borracho, tartamudeante, se desplomó sobre los sacos de arroz que ocupaban el ángulo de la sala. Allí roncaba media hora después, cuando Alicia, don Rafo y yo huimos en busca de las llanuras intérminas. Al decir esto, me preguntó don Rafo si era tan buen jinete como mi padre y tan valeroso en los peligros. Lo que se hereda no se hurta, respondí jactancioso, en tanto que Alicia, con el rostro iluminado por el fulgor de la hoguera, sonreía confiada. Don Rafo era mayor de 60 años y había sido compañero de mi padre en alguna campaña. Todavía conservaba ese aspecto de dignidad que denuncia a ciertas personas venidas a menos. La barba canosa, los ojos tranquilos, la calva luciente, convenían a su estatura mediana, contagiosa de simpatía y de benevolencia. Cuando oyó mi nombre en Villavicencio y supo que sería detenido, fue a buscarme con la buena nueva de que Gámez y Roca le había jurado interesarse por mí. Desde nuestra llegada hizo compras para nosotros, atendiendo los encargos de Alicia, ofreciéndonos ser nuestro vaquiano de ida y de regreso, y que a su vuelta de Arauca llegaría a buscarnos al hato de un cliente suyo, donde permaneceríamos alojados unos meses. Casualmente, hallábase en Villavicencio de salida para Casanare. Después de su ruina, viudo y pobre, le cogió apego a los llanos, y con dinero de su yerno los recorría anualmente como ganadero y mercader ambulante al por menor.
Nunca había comprado más de 50 reses y entonces arreaba unos caballejos hacia las fundaciones del Bajo Meta y 2 mulas cargadas de baratijas. ¿Se reafirma usted en la confianza de que estamos ya libres de las pesquisas del general? Sin duda alguna. Qué susto me dio ese canalla, comentó Alicia. Piensen ustedes que yo temblaba como azogue, y aparecerse a la medianoche y decir que no me conocía, pero se llevó su merecido. Don Rafo tributó a mi osadía un aplauso feliz. Era yo el hombre para Casanare. Mientras hablaba, iba desmaneando las bestias y poniéndoles los cabezales. Ayudábale yo en la faena, y pronto estuvimos listos para seguir la marcha. Alicia, que nos alumbraba con una linterna, suplicó que esperásemos la salida del sol. ¿Con que el mentado Pipa es un zorro llanero? Pregunté a don Rafo. El más astuto de los salteadores, varias veces prófugo tras curar sus fiebres en los presidios. Vuelve con mayores arrestos a ejercer la piratería. Ha sido capitán de indios salvajes, sabe idiomas de varias tribus y es boga y vaquero. Y tan disimulado y tan hipócrita y tan servil, apuntó Alicia. Tuvieron ustedes la fortuna de que les robara una sola bestia. Por aquí andará. Y Alicia me miraba nerviosa, pero calmó sus preocupaciones con las anécdotas de don Rafo. Y la aurora surgió ante nosotros. Sin que advirtiéramos el momento preciso, empezó a flotar sobre los pajonales un vapor sonrosado que ondulaba en la atmósfera como ligera muselina. Las estrellas se adormecieron y en la lontananza de ópalo al nivel de la tierra apareció un celaje de incendio, una pincelada violenta, un coágulo de rubí bajo la gloria del alba. Hendieron el aire los patos chillones, las garzas morosas como copos flotantes, los loros esmeraldinos de tembloroso vuelo, las guacamayas multicolores y de todas partes, del pajonal y del espacio, del estero y de la palmera, nacía un hálito jubiloso que era vida, era acento, claridad y palpitación. Mientras tanto, en el arrebol que abría su palio inconmensurable, dardeó el primer destello solar y lentamente el astro, inmenso como una cúpula ante el asombro del toro y la fiera, rodó por las llanuras enrojeciéndose antes de ascender al azul. Alicia, abrazándome llorosa y enloquecida, repetía esta plegaria. Dios mío, el sol, el sol. Luego, nosotros prosiguiendo la marcha, nos hundimos en la inmensidad. Poco a poco, el regocijo de nuestras lenguas fue cediendo al cansancio. Habíamos hecho copiosas preguntas que don Rafo atendía con autoridad de conocedor. Ya sabíamos lo que era una mata, un caño, un zurral, y por fin Alicia conoció los venados. Pastaban en un estero hasta media docena, y al ventearnos enderezaron hacia nosotros las orejas esquivas. No gaste usted los tiros de revólver, ordenó don Rafo. Aunque vea los bichos cerca, están a más de 500 metros. Fenómenos de la región. Dificultábase la charla porque don Rafo iba de puntero, llevando de diestro una bestia en pos de la cual trotaban las otras en los pajonales retostados. El aire caliente fulgía como lámina de metal, y bajo el espejo de la atmósfera, en el ámbito desolado, insinuábase a lo lejos la masa negruzca de un monte. Por momentos se oía la vibración de la luz. Con frecuencia me desmontaba para refrescar las sienes de Alicia, frotándolas con un limón verde. A guisa de quitasol llevaba sobre el sombrero una chalina blanca, cuyos extremos empapaban llanto cada vez que la afligía el recuerdo del hogar. Aunque yo fingía no reparar en sus lágrimas, inquietábame el tinte de sus arreboladas mejillas, miedoso de la congestión. Mas imposible es estear bajo la intemperie soleada, ni un árbol, ni una gruta, ni una palmera. ¿Quieres descansar?, le proponía preocupado y sonriendo me respondía. Cuando lleguemos a la sombra, pero cúbrete el rostro, que la resolana te tuesta. Hacia la tarde parecían surgir en el horizonte ciudades fantásticas. Las ponentinas matas de monte provocaban el espejismo, perfilando en el cielo penachos de palmares por sobre cúpulas de ceibas y copeyes, cuyas floraciones de bermellón evocaban manchas de tejados. ¿Quieres descansar?, le proponía preocupado, y sonriendo me respondía. Cuando lleguemos a la sombra, pero cúbrete el rostro, que la resolana te tuesta. Hacia la tarde parecían surgir en el horizonte ciudades fantásticas. Las ponentinas matas de monte provocaban el espejismo, perfilando en el cielo penachos de palmares por sobre cúpulas de ceibas y copeyes, cuyas floraciones de berbellón evocaban manchas de tejados. Los caballos que iban sueltos, orientándose en la llanura, empezaron a galopar a considerable distancia de nosotros.
Ya ventearon el bebedero, observó don Rafo. No llegaremos a la mata antes de media hora, pero allí calentaremos el bastimento. Rodeaban el monte pantanos inmundos de flotante lama, cuya superficie recorrían avecillas acuáticas que chillaban balanceando la cola. Después de gran rodeo y casi por opuesto lado, penetramos a la espesura, costeando el tremedal donde bebían las caballerías que iba yo maneando en la sombra. Limpió don Rafo con el machete las malezas cercanas a un árbol enorme, agobiado por festones amarillentos, de donde llovían, con espanto de Alicia, gusanos inofensivos y verdosos. Puesto el chinchorro, lo cubrimos con el amplio mosquitero para defenderle a las abejas que le enredaban los rizos. Había de chuparle el sudor. Humeó luego la hoguera consoladora y nos devolvió la tranquilidad. Metía yo al fuego la leña que me aventaba don Rafo, mientras Alicia me ofrecía su ayuda. Esos oficios no te corresponden a ti. No me impacientes, ya ordené que descanses y debes obedecer. Resentida por mi actitud, empezó a mecerse al impulso que su piel imprimía al chinchorro. Mas cuando fuimos a buscar agua, me rogó que no la dejara sola. Ven si quieres, le dije, y siguió tras de nosotros por una trocha enmalezada. La laguneta de aguas amarillosas estaba cubierta de hojarascas. Por entre ellas nadaban unas tortuguitas llamadas galápagos, asomando la cabeza rojiza, y aquí y allí los caimanejos nombrados cachirres exhibían sobre la nata del pozo los ojos sin párpados. Garzas meditabundas, sostenidas en un pie, con picotazo repentino, arrugaban la charca tristísima, cuyas evaporaciones maléficas flotaban bajo los árboles como velo mortuorio. Partiendo una rama, me incliné para barrer con ella las vegetaciones acuátiles, pero don Rafo me detuvo, rápido como el grito de Alicia. Había emergido bostezando para atraparme. Una serpiente, gris, corpulenta como una viga, que a mis tiros de revólver se hundió removiendo el pantano y rebasándolo en las orillas. Y regresamos con los calderos vacíos. Presa del pánico, Alicia se reclinó temblorosa bajo el mosquitero. Tuvo vaídos, pero la cerveza le aplacó las náuseas. Con espanto no menor, comprendí lo que le pasaba, y sin saber cómo, abrazando a la futura madre, lloré todas mis desventuras. Al verla dormida, me aparté con don Rafael y sentándonos sobre una raíz de árbol, escuché sus consejos inolvidables. No convenía durante el viaje advertirla del estado en el que estaba, pero debía rodearla de todos los cuidados posibles. Haríamos jornadas cortas y regresaríamos a Bogotá antes de 3 meses. Allí las cosas cambiarían de aspecto. Por lo demás, los hijos, legítimos o naturales, tenían igual procedencia y se querían lo mismo, cuestión del medio. En Casanare así acontecía. Él ambicionó en un tiempo hacer un matrimonio brillante, pero el destino le marcó una ruta imprevista. La joven con quien vivía en aquel entonces llegó a superar a la esposa soñada, pues juzgándose inferior, se adornaba con la modestia y siempre se creyó deudora de un exceso de bien. De esa suerte, él fue más feliz en el hogar que su hermano, cuya compañera, esclava de los pergaminos y de las mentiras sociales, le inspiró el horror a las altas familias hasta que regresó a la sencillez favorecido por el divorcio. Alicia fue un amorío fácil. Se me entregó sin vacilaciones, esperanzada en el amor que buscaba en mí. Ni siquiera pensó casarse conmigo en aquellos días en que sus parientes fraguaron la conspiración de su matrimonio, patrocinados por el cura y resueltos a someterme por la fuerza. Ella me denunció los planes arteros. Yo moriré sola, decía. Mi desgracia se opone a tu porvenir. Luego, cuando la arrojaron del seno de su familia y el juez le declaró a mi abogado que me hundiría en la cárcel, le dije una noche en su escondite resueltamente: ¿cómo podría desampararte? Huyamos. Toma mi suerte, pero dame el amor. Y huimos. Do you want to rest? To my worried question, she replied, smiling. When you reach the shade, cover your face then. The glare itself will cause some burn.
Toward afternoon, fantastic cities appear on the horizon. The distant profiles of trees to the west blown into a fairy tale mirage, the saivas and coppices becoming red tile roofs. The untethered horses that followed Don Raffo, now feeling oriented on the llano, began to gallop around us at a considerable distance. They smell water, observed our guide. It's still half an hour away, but there are trees too, and we can cook there. Our campsite was a wooden island surrounded by a stinking swamp water and cracks of floating mud across which skittered tiny aquatic birds, keening loudly, their tail feathers flicking back and forth. After going almost all the way around the swamp to find our way into its dry, wooden center, we edged in along the bank, and I hobbled the horses, which stood considerably shorter in the mud. Don Raffle's machete cleared a space at the base of an enormous tree, all covered with creepers, whose yellow flowers, to Alicia's horror, occasionally rained harmless greenish worms on our heads. And we slant a hammock for Alicia and covered her with mosquitoes netting to keep away the bees, which, with an evident taste for her sweat, kept getting tangled in her head. Once the fire began to smoke, however, we could all relax. Those who expected brilliant things of me, who forgot me as soon as my misfortunes began, who remembered me afterward only to puzzle at my failure. Let them know that it was my destiny to be swept away across the llanos to the jungle beyond, to wander like the wind and die away, leaving nothing of substance, only noise and desolation behind, excerpt from a letter written by Arturo Cova. Before I fell for any woman, I lost my heart to a sensation, call it intensity. No fainting sensitivities, no tender looks and confidence for me. More than a lover, I was always the subjugator. My lips did not know how to plead, and yet I still believed in the ideal of love, still wanted the divine gift of a spiritual fire to spread over my body, like flames over tinder. When Alicia's eyes worked their unfortunate magic on me, I had almost given up hope. My arms, grown tired of liberty, had reached out to many women, seeking to be unchained, but no one guessed my secret dreams, nor disturbed the silence in my heart. Alicia required little effort. She gave herself without hesitation, all for the love she hoped to find in me. She was not thinking about marriage, even after her family conspired to fix everything with the help of the priest, by force if needed be. She revealed her plans to me, saying that she will never marry, that she will not stand in the way of my future happiness. Then, when her family cast her out and the judge informed my lawyer that I will be going to jail for ravishment, I went to Alicia's hiding place and declared my resolve not to abandon her. My future is yours. Promise me your love, and we will escape together to somewhere far from Bogota. And we were off to the Casanare territory. That night, the first in Casanare, my confidence was insomnia. Through the mosquito netting in the limitless heavens, I watched the winking stars. The palms under which we camped stopped at the rustling, and an infinite silence floated in the air, making it thicker and bluer. Beside my string hammock Alicia slept, breathing heavily in her narrow cot. What have you done, I thought? What of your future, your dreams of glory, and the beginnings of your literary success?
And what about the young woman whom you sacrificed to your desire? Idiot! Once your desire is satisfied, what good is the body that you have acquired at such a high price? Because Alicia's spirit has never really belonged to you. Even now, when you can feel the heat and murmur of her breathing at your shoulder, you remain as far away from her spiritually as from that constellation sliding toward the horizon over there. I felt less emboldened now, not because I feared to confront the consequences of my actions, but rather because after the intensity of love and possession comes something else. I was already bored with Alicia. The hair-raising stories about Casanare did not frighten me. My instincts impelled me to defy the dangers of the wild frontier. I was certain that I would survive to tell the tale, and later, amid the civilized comforts of some city as yet unknown to me, look back of the dangers of Casanare with nostalgia. Alicia, on the other hand, weighed on me like an iron shackle around my ankle. She had left Bogota in a great upset and demonstrated her complete uselessness the first day on the road. Why couldn't she be a little tougher or more capable? She had never ridden a horse and could not even stand to be in the direct sun very long. She kept dismounting and saying that she preferred to walk, obliging me to do the same. I was amazingly patient with her. There, we were supposedly fugitives, ambling along at a snail's pace, leading our mounts as if on a Sunday stroll, unable to get off the road to avoid meeting the occasional travelers coming in the other directions. Most were simple country people who stopped to ask me, with concerned expression and hat in hand, why the young lady was crying. Several times I tried with a rope to pull down the telegraph wire that ran along the road, but I gave up the attempt, possibly because of a vague desire to be captured. At least that way I would be free of Alicia and would recover the liberty of a spirit that physical detention cannot take away. Arriving in sight of the town of Caqueza, which lay squarely on our path, we stopped to await the cover of darkness. The authorities there might have been informed in our flight. Skirting the town, we slipped into the sugarcane fields that flanked the river, our nags munching noisily on the cane without pausing in the stride. It was harvest time, and we approached a sugar mill that was working all night. Taking shelter under a makeshift canopy of palm fronds, we listened the groaning and the wooden grinders crushing cane. Shadows passed across the flickering glow of the fire that reduced the sap to the cane syrup. First, the large shadow of the oxen that walked a circular path to drive the machinery. Then, the small shadow on the little boy who followed behind, prodding the oxen with a pointed stick to keep them moving. Some women were preparing a meal, and they gave Alicia an infusion of herbs with medicinal properties. We stayed with them for a week. Meanwhile, I paid one of the sugar workers to bring me news from Bogota, and the news was disturbing. My flight with Alicia had created a great scandal, and the story was on everyone's lips. The whisperings of my personal enemies fanned the flames, and the newspapers took advantage of the public's prurient interest. I had sent a letter to a friend requesting his help,
and his reply was discouraging indeed. It included, "If you return, you'll surely be arrested. Casanare is now your only refugee, I'm afraid." Who will look for a man like you in a place like that? That same afternoon, Alicia warned me that the owner of the mill considered us suspicious. His wife had asked Alicia whether we were brother and sister, man and wife, or perhaps merely friends. And she said that if we happened to be counterfeits, there being nothing wrong with that, in view of the present regime. She would like to see a sample, so we left the next day before dawn. Don't you think, Alicia, that we may really have no reason to flee? Wouldn't it be better to return to Bogota? "Now I'm sure you're tired of me," she wailed. "Why did you bring me, then?" "It was your idea. Get out of here. Go to Casanare by yourself and leave me alone," she started sobbing again. And again I felt sorry for her. By now she had revealed to me the whole sad story. While still quite young, she had fallen in love with her cousin, an inconsequential boy not much older than herself, and they secretly swore to be married one day. Her mother and father had other ideas, however. They intended to marry her to a rich old landowner who was not to Alicia's taste in the slightest. Then I appeared on the scene, and the aged suitor feared the new competition, redoubled his suit. The value and frequency of his gifts increased, and with the help of Alicia's enraptured family, he seemed about to attain the prize. That is when Alicia, seeking to escape at all costs, hurled herself into my arms. "I won't go back," she insisted, jumping off her horse. "Leave me. I don't want anything from you. I'll walk along this road and ask everyone for charity before I accept anything from you, bastard." And she sat down in the grass. Having lived long enough, I knew better than to reason with a woman in that state, so I remained firmly mute while she sat pulling grass up convulsively by the fistful. "Alicia, this only proves that you never loved me." "Never." She looked away as she complained bitterly about my shameless deceptions. "Do you think I didn't see you looking at that girl back there? Oh, you're the sly one. And telling me that we had to stay there for days because I wasn't well. If that's now, what will later be like? Get out of here. I won't go anywhere at all with you, much less to Casanare." Her reproaches made me blush, tongue-tied, but her jealousy was agreeable to my pride and it set me free. I had the impulse to jump off my horse to give her a farewell embrace. It couldn't be my fault after all if she sent me away. As I was dismounting to improvise a goodbye, we saw a man come galloping down the hill toward us. Alicia clutched my arm in fright. The man dismounted a short distance away and approached, head in hand. "Permit me a word, sir." "Me?" I answered with an energetic voice. "Yes, if you please." And throwing a corner of his poncho over his shoulder, he extended a hand holding a piece of paper. "My godfather sends you this notification." "Who is your godfather?" "The judge and mayor of Caquesa." "This isn't for me," I said, returning the document to him without having read it. "You aren't the ones who were at the sugar mill, then?" "Absolutely not. I'm the new intendant of Villavicencio, which is where I'm headed now, with my wife." The man hesitated, unsure of what to say. "I thought that you were counterfeiters," he managed. "They sent word about you from the sugar mill, but my godfather is at his ranch, because he only comes to the town hall on market days, and keeps the office locked up other days. There were a couple of telegrams, too, and since I'm the main deputy now—" Alicia fixed her startled eyes on the man. "Have you lived in Casanare?" "Yes, ma'am.
I know the Llanos and I know the rubber field of Amazonia as well. Plenty of tigers and snakes. I've killed 2 with God's help. Just then we met some mulettes with their train of mules, and Pipa spoke to them. Do you have a pencil to lend there? It's for a signature. We don't carry pencils, said the man. As we rode on, I addressed Pipa under my breath. Don't mention Casanare in front of my wife. And in a normal voice, come with us, then, and later you can inform me of Mother's relation to the Intendencia. Pipa was overjoyed. He became Alicia's personal attendant for the rest of the day, ingratiating himself with his loquacity and camped with us not far from Villavicencio. But that night, he sneaked away with my horse and saddle. A reddish glow interrupted my remembrance. It was old Raffo, Don Rafael, blowing on the embers of the fire. In Casanare, travelers let a fire burn all night near their hammocks to fend off tigers and other nocturnal threats. Old Raffo knelt before the fire and bowed down, as if before a divinity, to enliven it with his breath. Silence still reigned in the melancholy solitude of the Llanos, and a sense of the infinite descended on my spirit from the white and starry skies. Memories filled my mind again, the enigma of my relationship with Alicia, my decision to begin a new life so different from the old, a life that would surely consume what remained of my youth and dreams. Alicia must have those same thoughts, I reflected, which gave me reason for both remorse and comfort. Like me, she was a seed born by the wind, ignorant and fearful of where she might come to ground. That was the dialogue that we had one night in a poor house in Villavicencio, as we waited for the ship for the local constabulary. Here is coffee, said Don Raffo, standing in front of the mosquito netting. Rise and shine, children. This is Casanare. Alicia awoke and greeted us with a clean spirit and a healthy tone. Is the sun really about to rise? No, just yet, said Raffo, and he pointed at the moon descending to the Andes on the western horizon. Said goodbye to the mountains, because we won't see anything from now on but plains, plains, and more plains. As we gulped our coffee, the pre-dawn breeze brought us the fresh scent of grass, green firewood, newly torn earth, and also faint whispers to insinuate themselves among the fans of the moriche palms. Occasionally, under the transparent starlight, one of them shoot his phone and bowed toward the east. An unexpected thrill pulsed in our veins. Our spirits flowed out across the wide, open spaces and rose in the gladness of life and creation. Casanare is beautiful, murmured Alicia several times. I'm not sure why, but as soon as we set foot in the Llanos, the place started to seem less frightening. This country pulls you in, said Don Rafa. It gives you what you need to withstand it and thrive on it. It's a wilderness where nobody feels alone, where the sun, wind, and storms are our brothers. Nobody fears them or curses them. Don Rafa then asked me whether I rode as well as my father, and whether I was as brave in the face of danger. The fruit ever falls far from the tree, I responded brashly, while Alicia, her face illuminated by the glow of the fire, smiled with confidence. Don Rafa was more than 60 years old and had been my father's comrade during one of our many civil wars. Kindly and sympathetic, he retained the dignified look of a man who once occupied a higher station in life. His graying beard, balding pate, and tranquil visage suited his middling stature. On hearing my name in Villavicencio, that I was to be arrested, he came to me with the good news that Gámez and Roca had promised protection. From that moment, Rafa bought what we needed in Villavicencio, attending to all of Alicia's requests. He offered to be our guide both outbound and upon our return. He had met us in Villavicencio by chance.
Raffo was headed for a more northerly part of the Llanos, Arauca, and on the way he would leave us in Casanare at a friend's cattle ranch, returning from Arauca several months later to reclaim us and guide us back. Old and widowed, Don Raffo had taken a liking to the Llanos. Now he earned a livelihood by making an annual expedition across the plains, trading in livestock and peddling retail odds and ends from a pair of pack mules. His son-in-law provided the modest capital required. He never bought more than 50 cattle and filled out his complement by driving half-wild Mustangs to buyers in the ranching districts of the lower Rio Meta. You are sure they were free of the general? Absolutely. That beast scared me to death, said Alicia, appearing at midnight and saying that he knew me. I was shaking like a leaf. At least he got what he deserved. Don Raffo gleefully celebrating my daring too. A man for Casanare indeed. As he spoke, he began to remount the habit from our horses' feet and to ease the bridles of their ears. I lent a hand and we were soon ready to be on our way. Alicia, who helped me by holding the lantern, pleaded that we await sunrise. So that fell people is a famous bandit? I asked Don Raffo. The fox is of them all. He's landed in jail more than once, and after he does his time, he runs right back to the banditry. He also occasionally leads a band of savages and can speak the language of several tribes. He knows the Llanos like the back of his hand and rivers and everything. As he's totally sneaky, lying and obsequious, added Alicia. You are lucky he got away with only one horse. I'm sure he is over here somewhere, no far away. Alicia looked at me nervously, but Don Raffo's spirited anecdotes put her at ease. And dawn rose up before our eyes, without our realizing exactly when. A lightly blushing haze had ascended from the long grass to flop above it like an undulating veil. The stars faded away to sleep, and on the opal horizon the sky caught fire. A brushstroke of violet, then a glowing cloud of crimson. Across the glory of the dawning sky, whiny ducks followed by darting, emerald green parrots, egrets floating like snowflakes, and multicolored guacamayas, and from everywhere, from the grassy plains and the diaphanous atmosphere, from the vast wetlands and the clumps of palms, arose a breath of joy. A subtle accent, a kind of clarity and palpitation. Meanwhile, the first ray of the sun streaked across the enormous sky, and slowly the dome of the sun emerged from the horizon before the amazed eyes of a man and beast, to roll there redly before climbing into the blue. Alicia embraced me, tearful and exalted, murmuring, My God, the sun, my God, the sun, as if in a prayer, and with that the three of us set out once more to bury ourselves in the immensity. Little by little, chattiness gave way to tiredness. We had asked many questions that Don Rafael answered with firm authority. We had learned to recognize a small clump of trees as a mata, wide expanses of grassy shallow water as esteros, or perhaps, if covered with enormous termite mounds, as surales, and flowing watercourses as caños. Alicia finally saw a deer. Half a dozen were grazing in a estero, and when they got wind of us, their ears swiveled in our direction. Don't waste bullets trying to bag one with a pistol, instructed Don Raffo. I know they look close, but they are actually 500 meters off. It's a known optical illusion of the Llanos. It was rather difficult to chat anyway, as Don Raffo rode ahead leading a pack animal. Others trotted after them in the hot, dry grass. The atmosphere dazzled like a sheet of glowing metal, a dark mass of low trees in the distance. Now and then, the brilliance became so intense that it seemed to buzz. I dismounted frequently to refresh Alicia's temples with a green lemon. As a parasol, she wore a white shawl over her head,
and she wiped her eyes with the dangling corners of it whenever pangs of homesickness overcame her. Although I pretended to ignore her tears, the more than rosy color of her cheeks made me a bit fearful of heat exhaustion. But it was absolutely impossible to stop in the sun for a midday rest. There was no shade of any kind for miles, not a palm or even a hole in the ground.